बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तालिश खान जरेदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुरैद की आवाज़। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज का जो टॉपिक है वो है जुरैद के मसाइल। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद जरेदी। हम उनसे इस बारे में जानिएंगे कि जुरैद के क्या मसाइल हैं। तो शाहिद साहब, आपकी नज़र में जुरैद के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिश साहब, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। तालिश साहब, अगर आप जुरैद के मसाइल देखें तो यहाँ पर एक मसाइल नहीं बल्कि हज़ारों मसाइल हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारी यूथ है, सबसे पहले अगर हम उनके मसाइल को देखें तो तालिश साहब उनके बहुत मसाइल हैं जुरैद के अंदर। उनके लिए यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी तो खैर है तालिश साहब एक बड़ी बात है। यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए जो हमारा मुस्तकबिल है जुरैद का, ताकि वो किसी स्कूल से फारग हों, मैट्रिक करें तो ताकि वो कोई डिग्री लें, टेक्निकल डिग्री लें। तालिश साहब ज़रूरी नहीं है कि बंदा एमफिल करे, पीएचडी करे, मास्टर करे, टेक्निकल डिग्रीज भी होती हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से जुरैद के नौजवानों के लिए टेक्निकल कॉलेज जुरैद में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात तालिश साहब, उनके लिए एक डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि डिग्री कॉलेज क्या है, वहाँ पर क्या तरीक़ दी जाती है। इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था। और इसके साथ तालिश साहब मैं आपको बताऊँ कि जुरैद के अंदर गर्ल्स कॉलेज का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो जुरैद है वो पढ़ा लिखा जुरैद बने, न कि पुराने वक्तों का। इसके साथ साथ तालिश साहब, शाहिद साहब, ये तो आपने यूथ के हवाले से बात की है, तो आप जो एक बुनियादी चीज़ है जुरैद के अंदर, आप सेहत के बारे में क्या कहेंगे? कुछ इंसानी सेहत के बारे में कुछ बात करें आप। जी तालिश साहब, अगर आप देखें तो यहाँ पर PHU है जहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है। 25,000 आबादी वाले इस गाँव के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर तमाम जितने हमारे जो सियासतदान हैं, PA हैं, मैंने हैं, जो हमारे किसान कौंसलर हैं, जो चेयरमैन हैं, नाज़िम हैं, वो लोग सो रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का नहीं पता है कि जुरैद के अंदर क्या मसाइल हैं? हॉस्पिटल तो बुनियादी हक है लोगों का। ये तो आजकल का जो ज़माना है तालिश साहब, यहाँ पर तो हर बंदे को कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। किसी न किसी को क्या बीमारी होती है, किसी को क्या वो लोग कोई जाएंगे, बालाकोट जाएंगे, एबटाबाद जाएंगे, मानसहरा जाएंगे? क्या उनके गांव में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है? हमारे गांव जुरैद में तो एक एक्सरा नहीं हो सकता, कोई ऐसा टेस्ट करवाना हो वो भी नहीं हो सकता। उसके लिए हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ख्वाह वो कोई हो, बालाकोट हो, मानसहर हो, चाहे एबटाबाद हो। हमारे पास एक बड़े डॉक्टर की सहूलत भी नहीं है जुरैद के अंदर। एक बड़ा हॉस्पिटल होना तो वो तो एक बड़ी बात है, एक डॉक्टर भी नहीं है। जी तालिश साहब, ये तमाम जितने भी मसाइल हैं, ये जुरैद के जो चेयरमैन हैं वगैरह वगैरह, ये उन लोगों का काम है, ये बुनियादी सहूलत है ना जुरैद के लोगों को। क्योंकि उन लोग जो जुरैद की आवाम है, उन लोगों ने तो अपना हक अदा कर दिया, उन लोगों को वोट देकर आगे लाकर। ये अब उन लोगों का हक है कि वो जुरैद के लोगों की आवाज़ को आगे असम्बलीज तक पहुँचाएँ, अपने हल्के के MPA MNS तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ कि जुरैद में ये बुनियादी इन चीज़ों की ज़रूरत है। शाहिद साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है। नए काम होना, नई चीज़ें बनाना, ये तो एक दूर की बात है, लेकिन जो पुराने 2000 तकरीबन 5 में जो सड़कें बनी हुई थी, जो रोड थे, जो ऐसे काम हुए थे, वो ज़िला में तबाह होकर अभी भी वो बहाल नहीं हुए। जिसमें हमारे बहुत से रोड आते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जो स्कूल हैं, वो अपने उस पुराने स्टेज पर अभी तक नहीं है। जो उस दौर में तबाह हुए हैं, अभी तक वो ठीक तरीके से मरम्मत नहीं हुई। नए काम होना, नए हॉस्पिटल बनना, ये तो एक जुरैद के मेरे हिसाब से जैसे हमारे यहाँ के हालात हैं, ये तो मुझे ख्वाब ही नज़र आते हैं। जो पिछले काम हुए थे 2005 में, 6 में, 8 में, वो काम अभी के वहीं पड़े हैं, वो दोबारा तामीर नहीं हुए हैं। आप इस बारे में अगर आपकी समझ में कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप बता सकते हैं। जी तालिश साहब, जहाँ तक आपका ये सवाल का तलक है, जो स्कूल हैं, जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, मिडिल स्कूल जो जुरैद है, अगर वहाँ पर आप देखें तो वो स्कूलों का काम मतलब उनकी चारदीवारी, एक कमरा बनाकर हुकूमत ने दे दिया है। ये भी हम हुकूमत के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना बना कर दिया। अगर रोडों की बात की जाए तालिश साहब, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रोड देखें तो डेरी होची का रोड, जिसका काम 2005 में कंप्लीट हो गया था। बिल्कुल। अब तो ज़लज़ला होने की वजह से वो रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। वो रोड उसके बाद आज दिन तक उस रोड का काम नहीं जारी हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों में उस रोड का काम जारी हुआ, लेकिन वो नए तरीके से हुआ। वो जो रोड था वो डूंग की तरफ चला गया है।
جو باقی جو پرانا روڈ تھا اس کو بھی میرے خیال سے بحال کرنا چاہیے حکومت کو چاہیے. اس کے علاوہ جو کنارڈانا کا روڈ ہے اس کو بھی مطلب ٹھیک کرنا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اب جو لوگ ہیں طارق صاحب مطلب جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں, وہ لوگ اگر کوئی بیمار ہوتے ہیں تو انہیں چارپائی پر اٹھا کر نیچے روڈ کی طرف لے کر آنا پڑتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ طارق صاحب ہر بندے میں ہر گھر میں مرد موجود ہوں گے, کسی گھر میں مرد نہیں بھی ہوتے ہیں. عورتیں تو اب یہ چارپائی نہیں اٹھا سکتی ہیں یا وہ کس طرح آئیں گے. اگر گاڑی ہوگی وہ لوگ گاڑی میں اس کو بٹھائیں گے, نیچے لائیں گے روڈ سائڈ پر. اسی طرح میرے خیال سے ہر علاقے کے اندر جتنے بھی جتنے بھی پرانے روڈ تھے انہیں بحال کرنا چاہیے. بہت مسائل ہیں بالکل جی. جیسے کہ آپ دیکھیں ہاسپٹل نہیں ہے تو ساتھ روڈ بھی نہیں ہے. بندے کے پاس ایک چیز تو ہونی چاہیے نا, ہمارے پاس روڈ نہیں ہے تو ہم بازار تک کیسے جائیں گے. اگر روڈ ہے تو آگے ہاسپٹل نہیں ہے. شاید صاحب ہمارے لیے بہت مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. روڈیں نہیں ہیں, جو ایک بڑے ہاسپٹل ہیں وہ نہیں ہے, ایسی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے. خدارہ جو سیاسی حکمران ہیں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے جریت ویلی پر خاص طور کے اوپر, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے. ووٹوں کی اکثریت سے بھی آپ طارق دیکھ صاحب سکتے یہ ہیں. جو جریت کے لوگ ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جنرل بات ہے کہ یہ لوگ اپنا حق لینا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس پاور ہے اس وقت, عوام کی پاور ہے ہمارے پاس. جو ہماری آبادی ہے الحمدللہ جو پوری تحصیل بالاکوٹ کی سب سے زیادہ آبادی ہے. ہمارے پاس اس وقت پاور ہے لوگوں کی کہ ہماری جو آواز ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہماری آواز آ کے کوئی سنتا نہ ہو. آج ہم ایک دن جو کغان روڈ ہے وہ بند کر دیں تو پورے کغان میں جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ لوگ نہیں جا سکیں گے, کیونکہ وہ لوگ جریت سے ہو کر جاتے ہیں. ہمارے مسائل پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ نہیں سنتے ہیں. میرے خیال سے یہ جریت کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ جریت کی عوام خود اپنے مسائل اپنے لیے بنا رہی ہے. اگر جریت کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جریت کی جتنی آبادی ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے میرے خیال سے ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. جیسے کہ جریت کے لوگ ووٹوں کے ٹائم پہ خاص طور پہ جب کوئی الیکشن ہوتا ہے بالکل ایک اتحاد کے ساتھ یا جس پارٹی کے ساتھ جریت کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ پارٹی ون کرتی ہے. جی طارق صاحب, وہ پارٹی پارلیمنٹ تک جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے جو موجودہ دور میں ابھی جو صالح خان ہیں وہ ایم پی اے ہیں, ایم این اے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایم پی ایز ہیں سید احمد حسین شاہ, یہ الحمدللہ جریت نے ان لوگوں کو وین کیے ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے. جریت میں اگر آپ دیکھیں اس وقت تو 10 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہیں. بالکل انہی لوگوں کی بدولت یہ لوگ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں. جی طارق صاحب, یہ صرف جریت کی وجہ سے. آج بدقسمتی سی جی طارق صاحب بدقسمتی یہی ہے ہماری کہ ہم لوگ اپنا حق ان سے نہیں لے سکتے ہیں. اصل وجہ یہی ہے. اگر ہمیں اپنا حق لینا ہے تو ہمیں اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا پڑے گا. ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے طارق صاحب, تاکہ ہم اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں دنیا کے سامنے, خاص طور پر اپنی تحصیل بالاکوٹ کے اندر ہم اجاگر کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ مسائل ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے. حکومت کو توجہ دینی چاہیے ہمارے جتنے بھی ایریا پر. ناظرین, ہماری آواز جس بھائی تک پہنچ رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ آواز ہماری آواز پارلیمنٹ تک پہنچنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اور شاہد محمود جریری کو دیجیے گا اجازت. ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.